let's talk about the most important points in your meetings, especially about the budget for education. Sí, so we've seen in education and we've heard from community members that class size is extremely important to them. And so that's one of the things that we want to see reduced as a part of this budget. But one of the things that oftentimes is always a part of our discussion is also about the achievement and opportunity gaps in our schools and how best do we make sure that we're funding that appropriately, whether it's through teachers and giving them professional development, whether it's through new and innovative programs, all those kinds of things that will make a difference for our kids. Pues sí, algunas de las cosas que se escucharon en esta reunión, que es una oportunidad para conversar con los diferentes líderes de las escuelas y con el concejal Craig Rice, pues uno de los puntos que estaban hablando, que estaban discutiendo, era digamos, el número de estudiantes de una clase. Y entonces lo que se quiere, obviamente, es reducir este número. Hay que ver cómo se puede hacer con el presupuesto. Y también otro punto bien importante es la brecha académica y digamos, la brecha de oportunidades que existe actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a cerrarla? Pues será dándole más desarrollo a los maestros. Hay diferentes cosas que hay que atacar, así que en eso estamos viendo cómo se van a distribuir los fondos de la mejor manera. Exacto. Would you like to add something to what has been discussed in these meetings that you think you'd like to highlight? I think the budget is really a framework for the community's conversation around priorities in education. And what Councilmember Rice has said is so very important, is that we know that for so many of our children, education is the most important thing that can happen in their lives, and we have opportunity gaps that exist here in the county. It's not a question of whether some children are smarter than other children. All children are scholars. They're all intelligent in different ways. It's identifying how children are intelligent and then really programming to that. So our budget is really a conversation, and I think as we go forward, a larger conversation about what our priorities are in the community, and I think our budget should really reflect our commitment to all of our children. Exactamente, bueno, pues aquí estamos hablando del presupuesto y Chris Lloyd nos está diciendo, bueno, pues tenemos que ver cuáles son las prioridades que tenemos en el área de educación. Tenemos una brecha de oportunidades que estamos comentando, y no se trata de que si tenemos unos niños que son más inteligentes que otros, no, simplemente tenemos que identificar cuáles son los puntos, cuáles son los temas que más le interesan, y en esta época es una buena época para tener esta conversación del presupuesto y de las prioridades de la comunidad. Un otro tema es una necesidad de ISO en la escuela, y es más importante para for our teachers to make sure that they are able to reach our kids, that they're able to talk with parents. And so understanding that we're seeing an increase in the number of kids that we have that have English as a second language, we've got to make sure that we're restructuring our programs so that it best fits with our community, but make sure that those needs are met. That's really, really important, so that our communities are always able to be engaged. Sí, otro punto bien importante que se tiene que tomar en cuenta en este momento de presupuesto son las necesidades de los estudiantes que el inglés es su segunda lengua, y entonces pues necesitamos más maestros en esta área, y también cómo comunicarse con los padres. Se necesita pues como reestructurar un poco todo lo que tiene que ver con los programas y sobre todo con esta área. Sí. Otro de los temas que escuché, porque estas reuniones hablan mucho de la escuela, pero también de Montgomery College. Entonces vi ahí en uno de los videos que una de las personas estaba preguntando, bueno, por trabajos dentro de Montgomery College, y la doctora Pollard, que estaba allí en esa reunión, pues ella dijo, sí, necesito ver cómo podemos incrementar los trabajos en el campus, porque la manera de mantener, mientras
los estudiantes se mantengan más dentro del campus, es como más exitoso para ellos. So it's talking about another point that was discussed during the meetings, more jobs on campus for students. For example, in Montgomery College is key, to keep the students engaged in their education while they are also able to work. One of the things that I think that's really important is we have to have a strong workforce development program that allows for us to train our kids so that as they graduate from school, they will have jobs. One of the things you hear with our millennials is that with their lack of seeing a future in jobs, folks are getting disenfranchised with the whole college experience. What we need to do is make sure that there's robust internships for our kids, but we also need to make sure that we're educating our kids within MCPS about all the different fields that are out there, new ones like cybertech and biotech, all of those new fields, and making sure that all kids, not just kids that are in our magnet programs, not just kids that are deemed as the smart kids in the school, but all of our kids understand that these jobs are out there and you can get trained and be prepared to enter the workforce. El tema del desarrollo de la fuerza laboral es bien importante dentro de todas estas conversaciones y también buscar la manera de que a nivel del college, a nivel de la universidad, qué programas de pasantías, de internships hay disponibles, que sean bien robusto, un programa bien establecido para que haya diferentes opciones. Y también, pues a nivel de la escuela, tener programas como bien, que los estudiantes estén expuestos a diversos programas donde ellos puedan entender todos los diferentes campos que hay disponibles y con alta demanda estos días. Por ejemplo, la seguridad cibernética, que todos los niños, no solo ciertos niños, sino que todos los niños acá en el condado de Montgomery estén expuestos a esto. And you're doing a great job about that in one of the schools. In my classroom, we're always talking about engineers and different types of engineers. And what's fascinating to me is that as you talk about different kinds of engineers and what engineers do, you can kind of see light bulbs go off and kids like, well, that's kind of interesting. And they'll ask you questions about that. And they get excited because it's something that they can see like, I have an interest in this. Maybe that's something I could do. And granted, it's only fourth grade, right? But the idea is to connect kind of the real world into classrooms and to recognize that each child has gifts. This is something Craig and I talk a lot about, that it is not if children are gifted, it is how they are gifted. And our job in a school system and in a community is to recognize those gifts and celebrate those gifts. And I think too many times in education, we actually use a deficit model. We tell kids what they miss or what's wrong with them rather than celebrating what they did right and where they are strong. And that's so important to us as we go forward. And that's what I think, as we look at the budget and we look at professional development and we look at training, we want good people doing the right thing with kids all the time. Right. Excelente, pues aquí estamos hablando un poco de cómo él pues estimula a los chicos en la clase y de pronto ven conceptos de ingeniería y de pronto se interesan por algo que no tenían ni la menor idea antes, así que es bonito cómo se conecta el mundo real en los salones y me encanta lo que Chris Lloyd nos está diciendo acerca de que, bueno, no es que son unos niños, hay unos niños en particular que tienen unos dotes especiales, sino que todos tienen y tenemos que como encontrar cuáles son los dotes especiales de cada niño. Así que ese sistema que tenemos ahora, que a veces es como que viendo lo que nuestros niños les falta o cuál es el problema, no es la mejor manera de estimularlos, no es la mejor manera de impulsarlos a que sigan adelante, a avanzar.